আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ফের গ্রেপ্তার বিহার রাজ্যের দুই কুখ্যাত মহিলা নেশা পাচারকারী। ভারতের ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না নেশার পাচার বাণিজ্য। আবারও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ এবং আগরতলা আরপিএফ মিলে বিহার রাজ্যের দুজন কুখ্যাত মহিলা নেশা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে এবং ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট 22 কেজি 405 গ্রাম শুকনো গাঁজা। গাঁজাগুলি 6টি প্যাকেটে, 2টি কাদের ব্যাগে এবং একটি ট্রলি ব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। রেল পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বিহার রাজ্যের দুই মহিলা নেশা পাচারকারী জানিয়েছে, গাঁজাগুলি তারা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে পাচারের জন্য পাঞ্জাবে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তারা আরও দুবার আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে গাঁজা পাচার করতে বহির্রাজ্যে। ধৃত বিহার রাজ্যের দুই কুখ্যাত মহিলা নেশা পাচারকারীর বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানাতে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে মঙ্গলবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। এই মামলাতে আরও অনেক নেশা পাচারকারী গ্রেপ্তার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই গাঁজাগুলির কালোবাজারি মূল্য পাঞ্জাবে প্রায় 4.5 লক্ষ টাকা বিক্রি হতে পারে বলে ধৃত দুই কুখ্যাত মহিলা নেশা পাচারকারী জিআরপি থানার পুলিশকে জানিয়েছে। ধৃত দুই কুখ্যাত মহিলা নেশা পাচারকারীর নাম হল মঞ্জু দেবী, বয়স 45, বাড়ি বিহার রাজ্যের লক্ষ্মীসারাই জেলায়; রচনা দেবী, বয়স 36, বাড়ি বিহার রাজ্যের ভাগলপুর জেলায়। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। कल हमारा अगरतला रेल स्टेशन में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें अगरतला जीआरपी आरपीएफ मिलकर किया है और इसमें दो लेडीज़ ड्रग्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसका नाम है एक श्रीमती मंजू देवी जो लखीसराय जिला से बिलोंग करता है बिहार, और दूसरा जो है रचना देवी वो भागलपुर जिला से बिलोंग करता है बिहार में। तो उनके पास से हम लोग 22.405 केजी ड्राई गांजा बरामद हुआ है, जो 2 पिट्ठू बैग और एक ट्रॉली बैग में मौजूद था। तो कल ही हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ हमारा अगरतला जीआरपीएस में एक एनडीपीएस केस दर्ज किया है और आज हम लोग उन लोगों को लानत कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वो मतलब सोर्स मतलब ये कहाँ से खरीदा है और कहाँ वो लोग ले जाने वाले थे। तो ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी वो बताया कि एक बंदे ने उसको दिया है, ऐसा बोल रहा है, और ये जो है मतलब और भी मतलब पेडलर के द्वारा, ड्रग पेडलर के द्वारा ये पंजाब में पहुँचाएगा, ऐसा बोला है। तो हम देख रहे हैं उसका क्या इसमें कौन कौन शामिल है। उन लोगों का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है, तो ये भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें कुछ लिंक मतलब मिलता है कि नहीं। तो जो भी इसमें मिलेगा हम लोग उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। टोटल गांजा कितना मिला है और उसका रेट कितना होगा? ये तो टोटल मिला है 22.405 केजी। तो वो लोग तो बता रहे थे कि जो त्रिपुरा में मतलब बाहर जाता है वो मतलब लगभग 1 किलो 20,000 के आसपास मतलब वो लोग मतलब सेल करते हैं। तो यही हिसाब से माने तो इसका जो है तो ये तकरीबन 4.5 लाख के आसपास हो रहा है, ऐसा मतलब उन लोगों ने बोला है।